बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप विद तौकीर मज़र में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। दोस्तों, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, जो मुताला करना चाहते हैं, जो शौक़ से कुतुब पढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर हम उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ें तो हमें यह मालूम होता है कि पढ़ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए रखा। अपनी मसरूफियत के बावजूद सक्सेसफुल लोग जो हैं वो वक्त निकालते हैं और रोज़ाना किसी ना किसी किताब का मुताला ज़रूर करते हैं। और फिर एक मुसलमान के लिए तो तालीम की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लाम हमें इल्म हासिल करने की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाता है। अब देखा गया है सोशल मीडिया में आजकल के दौर में कि बेशुमार लोग जो हैं वो इस बात पर यानी बज़िद हैं, आप ये किताब पढ़ें, इससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, फ़लाँ कुतुब का मुताला करें। ये बात दुरुस्त है कि हमें मुख्तलिफ राइटर्स की किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो बहस है कि ये किताब पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप इस किताब का मुताला करें तो इससे ये फ़ायदा हासिल होगा। दुनिया में अगर हम देखें तो सिर्फ एक किताब ऐसी है जो पढ़ने से हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो किताब है कुरान मजीद फुरकान हमीद, अल्लाह की बरहक आखिरी किताब। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मुसलमान हूं तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। आप देखें कि कुरान मजीद में जो सुनहरी असूल बयान हुए हैं, कुरान मजीद का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इससे बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं है, इससे बेहतर ना कवानीन की कोई किताब है। आप हर एंगल से देखें तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद फुरकान हमीद। वैसे तो मुताला हर किताब का करना चाहिए, कुतुब से दिलचस्पी रखनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए हमें पढ़ने का, लेकिन ज़िंदगी चेंज करने के लिए अगर आपने कोई किताब पढ़नी है तो फिर कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद जो हमें रहनुमाई फरमाती है हर मामले में। अब हमसे गलती ये हुई कि हमने इस किताब को सिर्फ एक सवाब का ज़रिया समझ लिया कि सवाब हासिल करने के लिए हम इस किताब का मुताला करते हैं। हमारे जो बरसगीर पाको हिंद के लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, इस इलाके की हमारी ज़बान अरबी नहीं है, हम उर्दू, पंजाबी या और दीगर ज़बानें बोलते हैं, तो हमें उस तरीके से कुरान मजीद समझ नहीं आता जिस तरह मिडल ईस्ट या दूसरे लोगों में जिनकी ज़बान अरबी है वो हमसे ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ लेते हैं। अब हम बचपन में नाज़रा कुरान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनको कुरान के मानी मफहूम का पता नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान मजीद को पढ़ने से सवाब मिलता है, एक लफ्ज़ की 10 नेकियां मिलती हैं, और कुरान मजीद पढ़ना भी चाहिए। कुरान का मकसद ये है कि हम कुरान को समझें, इस पर अमल करें, पढ़कर इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, दुनिया में जितनी भी कुतुब हैं अगर हम वो पढ़ते हैं तो हमारा कोई मकसद होता है। एक डॉक्टर अपनी किताबें पढ़ता है, रिसर्च करता है तो उससे नॉलेज लेता है। एक वकील अपनी किताबें पढ़ता है कानून को समझने के लिए, वो बार बार पढ़ता है। इसी तरह कोई फिलोसफर है या दीगर जितनी भी कुतुब हैं, अगर हम हिस्ट्री की किताबें आप देख लें, जो भी किताब आप पढ़ते हैं आपका मकसद ये होता है कि आप उसको समझें कि इस किताब में क्या लिखा है। लेकिन हमारी मुसलमानों की आजकल के दौर में ये बदकिस्मती है कि हम कुरान को सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं, सवाब तो मिलता है, लेकिन कुरान का मकसद ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, फिर उसको समझा जाए कि इसमें क्या लिखा है, और फिर उस पर अमल किया जाए, फिर इंसान की ज़िंदगी बदलती है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बेशुमार लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर्स, या आप जी ये किताबें पढ़ें आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप किताब का ये हिस्सा पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आप ये किताब पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। ऐसी आपने भी बातें सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपने ज़िंदगी में चेंजिंग लानी है, ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करना है, आपने अपनी ज़िंदगी को हक की राह पर डालना है, तो कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं, क्योंकि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की बरहक आखिरी किताब है। इससे बेहतर कोई किताब नहीं। वैसे किताबें पढ़नी चाहिए,
دیگر جتنے بھی رائٹرز ہیں پڑھیں آپ ان کی کتابیں. نالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو سفر بھی کرنا چاہیے, کتب بھی پڑھنی چاہیے, مختلف لائبریریز کا مطالعہ بھی کریں, لیکن زندگی چینج کرنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اس کو معمول بنائیں, اور قرآن کا کچھ حصہ بے شک آپ 2-3 رکوع وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمے کے ساتھ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. اور پھر ایک تو ہم بہت سارے غلط عقائد سے بچ جائیں گے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ قرآن کا مطالعہ کریں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی استاد کے پاس نہ جائیں, آپ کسی استاد کے ساتھ مشورہ کریں, پڑھیں, سبق لیں اور ایفرٹ کریں, خود ایفرٹ کریں. جب آپ ہدایت کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کتاب و ہدایت ہے, پھر ہدایت آپ کو مل جائے گی, ہدایت حاصل ہو جائے گی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ قرآن جب ہم سنتے ہیں, نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, اور نہ پیچھے جو سننے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. ایک روٹین کی طور پر قرآن سنانے والا سنا دیتا ہے اور سننے والے سن لیتے ہیں. لیکن ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ زحمت کرنا گوارا نہیں کرتی کہ اس میں لکھا کیا ہے, اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں, قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے, قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک صاف لفظوں میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ایک اسلامی حکومت اور ایک غیر اسلامی حکومت میں کیا فرق ہے, تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ایک اسلامی حکومت اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرتی ہے, اور ایک غیر اسلامی حکومت وہ ایسا نہیں کرتی. اب ہم دیکھیں ہمارے وطن عزیز پاکستان, جو کہ اسلام کے نام, کلمے کے نام پر بنا ہے, اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے یہ خطہ زمین کا حاصل کیا ہے, تو کیا ہماری حکومتیں وہ فیصلے قرآن کے مطابق کرتی ہیں؟ ہمارے کتنے ایسے فیصلے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں؟ تو اسلامی اور غیر اسلامی حکومت میں فرق ہی یہ ہے کہ اسلامی حکومت اپنے فیصلے قرآن شریف کے مطابق کرتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق ہمارے کتنے فیصلے ہیں؟ قرآن آیا اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. حکومت اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرے, ہم قرآن سے رہنمائی لیں, قرآن سے استفادہ کریں, پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بے شمار ایسے لوگ ہیں, اور خاص طور پر تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ چلو غیر مسلم تو وہ تو بات کریں, لیکن مسلمان بھی آپ اس رائٹر کی, وہ انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ لیں آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی, انقلاب آ جائے گا, یہ کتاب پڑھ لیں ایسا ہو جائے گا. دیکھیں یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ نہ کریں, بالکل کریں. آپ جس بھی شعبہ زندگی سے ہیں آپ اپنے شعبے کے مطابق کتابیں پڑھیں, لیکن زندگی کو حق کی راہ پر ڈالنے کے لیے, زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے, ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کو اپنا معمول بنائیں. روزانہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن مجید پڑھیں, اور سمجھ کر پڑھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بے شک آپ 2-3 رکوع پڑھ لیں, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اس کو سمجھیں. اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. کر کے دیکھیں. اور زندگی میں انقلاب لانے کے لیے, زندگی کو چینج کرنے کے لیے حق کی متلاشی جو ہیں ان کو قرآن سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں ملے گی. آج سے شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.